Assalamualaikum and hi everyone. So now we move to chapter 4, biocatalysis. Okay. So under this chapter, there are 3 subtopics. Okay. So the first one is properties of enzyme and mechanism of actions. The second one is about the cofactors, and the third one is the inhibitors. So now we move or discuss the for the first subtopic, properties of enzyme and mechanism of actions. So the learning outcome for this subtopic are, the first one is to state the properties of enzyme. The second one, state the 6 classes of enzyme according to International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB classification. The third one is to explain how enzyme lowering activation energy. The fourth one is to illustrate to explain the mechanism of enzyme action based on induced fit model. And the last one, to state the factors that affected the enzymatic reaction. Enzyme actually is a biological catalyst which increase the rate of biochemical reaction in living things by lowering the activation energy, and it remains unchanged at the end of reaction. So the properties, there are 6 properties of enzyme. So the first one, enzyme are highly specific. So apa maksud dia kat sini? So untuk yang the first one, properties yang pertama ni maksudnya satu enzyme, one enzyme, dia akan act only on a specific reaction or a few related reaction. Okay, the second one, enzymes remain unchanged at the end of reaction. Okay, so for this one, enzymes are not altered, okay, destroyed or used by the reaction it catalyzed. Okay, but the same enzyme can be used repeatedly. Okay, can be used repeatedly but remain unchanged. Okay, at the end of reaction. Number 3, enzymes are highly efficient. So only small amount of enzyme is needed to react with a large amount of substrate. Okay. Number 4, most catalyzed reaction are reversible. So maksud kat sini, an enzyme can catalyze both the forward and reverse reaction. Okay. So proses tu boleh patah semula lah. Contoh kalau dia ada substrate A plus dengan substrate B, so dia akan hasilkan the product, okay, C, okay, dan seterusnya C bila reverse semula, okay, menggunakan enzim yang sama, okay, dan dia akan hasilkan semula substrate A dan B tadi. Okay, so dia boleh forward untuk hasilkan produk dan kemudian reverse semula produk untuk hasilkan substrate semula. Okay, yang kelima, does not influence the direction of reaction and final concentration of product. Okay, it only speed up the rate of reaction. So enzyme ni digunakan untuk kita speed upkan the rate of reaction. And the last one, enzyme's activity is influenced by temperature, pH, substrate and enzyme concentration and inhibitors. Okay, so contoh dia boleh denatured by using the extreme pH ataupun extreme temperature. There are 6 classes of enzyme. So the first one is oxidoreductase. Oxidoreductase is the transferring of oxygen or hydrogen atoms or electrons between substances. Okay, so the example, dehydrogenase and oxidase. So contoh dalam proses untuk membentuk etanol daripada acetaldehyde, to form the ethanol. So di sini berlaku proses di mana NADH plus H plus dia akan transfer hydrogen dia to the acetaldehyde. Okay, so NADH dia akan remove ataupun hydrogen is lost from NADH
dan diterima oleh acetaldehyde, okey, untuk membentuk etanol. Okey, so kat sini proses melibatkan proses oxidation dengan reduction. Okey. So NADH is oxidized. Maksud NADH oxidized, dia akan remove ataupun buang ataupun transfer dia punya hidrogen. Okey. Dan seterusnya dia akan membentuk NAD+. Dan acetaldehyde pula dia akan reduce. Okey, dia akan reduce, so dia akan accept the hydrogen tadi daripada NADH untuk membentuk etanol. So itu oxidoreductase. Okey, yang kedua adalah transferase. Maksud transferase adalah transfer of a chemical group from one substance to another. Contoh phosphorylase. Okey, so dalam proses pembentukan pyruvate daripada phosphoenol pyruvate, okey, untuk membentuk contoh phosphoenol pyruvate, untuk membentuk pyruvate, so dia akan transfer satu fosfat daripada phosphoenol pyruvate kepada ADP. Okey, ADP. So ADP ni akan membentuk ATP lah. Okey, daripada difosfat membentuk trifosfat, di mana dia akan terima satu fosfat daripada phosphoenol pyruvate. Okey, transferring of fosfat berlaku daripada PP untuk membentuk pyruvate. So hydrolase pula ialah breaking a molecule into simpler molecules by hydrolysis reaction. Okey, contoh enzim maltase terlibat dalam proses nak pecahkan maltose, okey, gula maltose untuk membentuk glukos plus dengan glukos. Okey, so melibatkan proses hydrolase. Okey, the enzyme group namanya hydrolase. Okey, contoh enzim adalah maltase. Okey, so yang keempat adalah lase. Okey, so untuk yang lase ni adalah the breaking of a chemical bonds without the addition of water. Kalau hydrolase tadi melibatkan hydrolysis reaction melibatkan addition of water molecule, tapi untuk yang lase ni pula dia melibatkan sama juga break dengan chemical bond tapi without the addition of water. Okey, so contohnya decarboxylase. So maksud decarboxylase ni adalah berlakunya removing of the carbon dioxide. Contoh dalam proses di mana daripada pyruvate nak membentuk semula acetaldehyde. Okey, acetaldehyde. So di mana kat sini proses decarboxylase ni berlaku. Okey, pyruvate ni 3 karbon, so dia akan membentuk acetaldehyde 2 karbon dan juga carbon dioxide. Okey, carbon dioxide ni 1 karbon, so dia pecah. Okey, 3 karbon pyruvate membentuk acetaldehyde 2 karbon plus 1 karbon daripada carbon dioxide. So kat sini yang kata berlakunya decarboxylation lah dalam proses pembentukan atau pembentukan acetaldehyde daripada pyruvate. Okey, yang kelima adalah isomerase. So isomerase ini maksudnya adalah the rearrangement of atom within a molecule converting from one isomer to another. Okey, contoh daripada 3-phosphoglycerate. Okey, 3-phosphoglycerate untuk bentuk 2-phosphoglycerate. Okey, so kalau saya bulatkan ini adalah karbon. Okey, 1, 2, 3. Okey, pada awal dia fosfat dia dapat pada karbon number 3. Kemudian fosfat ni dia akan bergerak kepada carbon number 2. Jadilah 2-phosphoglycerate. Okey, cuma rearrangement sajalah of atom berlaku di sini. Okey, dan terakhir adalah ligase. Ligase adalah formation of bonds
bonds between two molecules using energy from the breakdown of ATP. Contoh ingat tak balik amino acid. Contohnya sintetis amino acid. tRNA synthesis. Okay. Okay, so now we move to activation energy. Activation energy, simbol dia adalah A kecil. So before any chemical reaction can occur, reactant. So kalau lihat apikan ni reactant Okay, so before any chemical reaction can occur, reactants must absorb the energy. Okay, so dia akan absorb energy. So kat sini EA ni lah sebagai the energinya. So dia mesti absorb energy to break the existing bond before new bond can be formed. Okay, so di sini activation energy maksudnya adalah the minimum energy needed to break the existing bond. Okay, before a reaction can occur. So itu kita panggil activation energy. Minimum energy yang diperlukan untuk dia putuskan ikatan sedia adalah the existing bond. So the existing bond dia akan start to break bila energy ataupun activation energy ni when energy is absorbed lah. Okay. So reactant akan jadi, kalau lihat bila dia absorb, okay, the energy. So for energy dia increasekan kat sini, dia absorb. And then when energy so menyebabkan reactant ni akan jadi unstable lah and very reactive. So dalam keadaan this one kita panggil the reactant tu dalam keadaan transition state. Okay, transition state maksudnya reactant tu jadi unstable and very reactive. Okay, so kat sini kalau lihat dia perlukan energy untuk capai transition state ni lah. Okay, so energy kat sini dia merujuk kepada activation energy AA. Okay, so kalau kita compare kepada graf di sebelah ni, okay, so yang hitam ini adalah tanpa enzim, activation energy with enzyme. Okay, so yang this one yang tinggi ni adalah activation energy. Okay, activation so kalau kat sini ni lah dia punya activation energy ni tanpa without the enzyme. So kalau ada enzyme, so kalau lihat activation energy dia jadi rendah. Okay, so ini adalah EA with the enzyme. Okay, so kalau kita comparekan dua, of course activation energy dengan kita rendahkan the activation energy ni, so less energy can be absorbed to start the reaction. So less energy diperlukan. So kalau less energy dia perlu hanya sedikit saja energy yang diperlukan, okay, untuk start the reaction. So maksudnya tindak balas tu jadi semakin cepatlah. Okay, sebab dia perlu absorb energy ni sedikit sahaja, less to start the reaction. So more reactant can reach transition state and converted to product within a short time. So itu kelebihan activation energy kalau kita letakkan sekali dengan enzim lah. Kalau tak ada enzim, so macam ni EA dia sangat tinggi. Okay, so reactant perlukan energi lebih banyak lah berbanding kalau diletakkan dengan enzim. Kan, so EA dia sedikit sahaja. Okay, so lebih cepat untuk dihasilkan produk. So kita lihat how enzyme lowers the activation energy ni. So kalau lihat contoh di bawah ni, okay, tadi saya dah sebut bagaimana satu contoh classes of enzyme di mana dia akan tukarkan phosphoenol pyruvate untuk membentuk, okay, substrate-nya phosphoenol pyruvate untuk bentuk produknya iaitu pyruvate. Okay, daripada phosphoenol pyruvate kepada pyruvate, dia melibatkan classes of enzyme. Siapa ingat classes of enzyme dia adalah transferase. Okay, transferase. Ni tadi kita dah bagi contoh untuk
class of enzyme transferase example-nya adalah phosphorylase. Okay, phosphorylase di mana berlakunya proses transferring of the phosphate. Kalau lihat kat sini satu fosfat daripada phosphoinopyruvate ditransfer kepada ADP. Okay, dia bagi kepada ADP So seterusnya apa yang akan berlaku? ATP terbentuklah. Okay, daripada ADP, so terbentuk ATP. Okay, ada 3 fosfat dia. Okay, so apa yang dilakukan kat sini adalah enzim ni dia akan stretch the critical chemical bond that must be broken, okay, during the reaction dengan enzim ni akan bringkan the substrate molecule close to each other in a correct orientation. So substrate kat sini kita gunakan phosphoinopyruvate dan juga ADP lah. So dia akan bring this substrate molecule closer to each other, okay, to start the reaction. And then are groups of active site. So ini adalah active site. Okay, ni adalah pada enzim ni ada satu structure kita panggil dia active site. Okay, the binding site yang terdapat pada enzim kita panggil dia active site, di mana substrate akan bind, okay, pada enzim. Okay, itu adalah active site. So our group of active site dia akan interact with this substrate to increase the reactivity of the substrate. So dia akan increasekan reactivity of the substrate ni, iaitu phosphoinopyruvate. So easier for the substrate to be changed to the product. So produknya kat sini adalah pyruvate lah. Okay, so thus activation energy is reduced without increasing the temperature in living cell. So dia tak perlukan tenaga yang sangat tinggi untuk dia start the reaction. Hanya bila ada enzim, so EA ni akan jadi rendah, less okay, less energy can be absorbed to start a reaction. Okay, bila kita dapat rendahkan EA, activation energy. Macam mana nak rendahkan? Tu yang perlu adanya enzim lah kat sini. Okay, so thus EA is reduced without increasing the temperature in living cell. So easier to reach transition state. Okay, so bila dia dapat capai transition state tadi tu, transition state di mana keadaan di mana ikatan tu jadi lebih reaktif dan jadi substrate jadi semakin unstable and very reactive, dan ikatan akan mudah terputus lah, break, dan dia akan bina ikatan yang lain lah. Okay, itu maksud dia boleh senang capai transition state sebelum produk terhasil. Okay. Okay, next we move to another subtopic, the mechanism. Okay, we look to the mechanism of enzyme action based on induced feed mechanism. Okay, so induced feed model ni proposed by Koshland. Okay, di mana dia kata shape of active site ni flexible. So ini adalah active site of the enzyme. Okay, ini adalah active site. So active site of enzyme ni dikata flexible, boleh berubah lah, flexible. So pada peringkat awal, initial shape of active site does not exactly fit ataupun does not complementary lah dengan substrate. So kalau lihat ini bentuk active site of the enzyme, bentuk dia macam ini. Tapi bentuk untuk substrate, bentuk dia bersegi macam ini. Okay, so kalau lihat pada peringkat awal, initial shape of active site does not complementary lah dengan substrate, kan? Okay, so ini adalah substrate, okay, dia tak complement. So bila substrate bind to the active site, the shape of enzyme slightly change. So substrate ni dia akan bind kepada to the enzyme, dia akan bind to the active site the enzyme, dan active site ni dia akan turut berubah lah. Okay, dia akan slightly change.
ikut kepada structure of the substrate tu. Okay, so enable substrate to fit exactly in active site to form an ES complex. So barulah terbentuknya ES. So this one adalah ES complex. Okay, enzyme substrate complex. Okay. Lepas terbentuknya enzyme substrate complex. Okay, itu tadi. So shape of substrate ni dia akan slightly berubah, slightly change. Di mana existing bonds are broken. So transition state is achieved dan berlakunya tindak balas. Okay, seterusnya produk terbentuk. Okay, shape of product is a differ from the substrate. So product now no longer fit into the active site. So product dia akan release. Okay, releasing from the active site. So the active site is free to bind with other substrate. Okay, so itu adalah the cycle of the ataupun the step yang berlaku dalam induce feed mechanism. Okay.